दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात, आनंदी आनंद हो. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात, आनंदी आनंद हो. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. हो 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 हो, आहा आहा. हो 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 हो, आहा आहा. तो जगात आला मला जीवन द्यायला, त्याने जगावर जय मिळविला. तो जगात आला मला जीवन द्यायला, त्याने जगावर जय मिळविला. त्याच्या माराने मला आरोग्य दिले, मला सामर्थ्याने भरिले. त्याच्या माराने मला आरोग्य दिले, मला सामर्थ्याने भरिले. त्याला गौरव द्या, त्याला सन्मान द्या, तो स्तुतीच्या योग्य आहे. त्याला गौरव द्या, त्याला सन्मान द्या, तो स्तुतीच्या योग्य आहे. मला जगाचा त्याने प्रकाश बनविले, त्याचा वारसा दिला. मला जगाचा त्याने प्रकाश बनविले, त्याचा वारसा दिला. त्याच्या मार्गाने चालण्यास, त्याला जाण्यास त्याचे वचन दिले. त्याच्या मार्गाने चालण्यास, त्याला जाण्यास त्याचे वचन दिले. त्याला गौरव द्या, त्याला सन्मान द्या, तो स्तुतीच्या योग्य आहे. त्याला गौरव द्या, त्याला सन्मान द्या, तो स्तुतीच्या योग्य आहे. येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात, आनंदी आनंद हो. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका स्वागत है आज के चिल्ड्रन चर्च में। आप सब कैसे हो? अभी ये समय है प्रार्थना का। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर कर हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। ओरी बल बोस क्लबान दिल बोस कबोस करे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत वशकन ओरी बल बोस क्लबान दिल बोस कबोस करे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत ओरी बल बोस क्लबान दिल बोस कबोस करे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत वशकन ओरी बल बोस क्लबान दिल बोस कबोस करे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत ओरी बल बोस क्लबान दिल बोस कबोस करे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत वशकन ओरी बल बोस क्लबान दिल बोस कबोस करे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत वशकन ओरी बल बोस क्लबान दिल बोस कबोस करे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत वशकन ओरी बल बोस क्लबान दिल बोस कबोस करे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत वशकन ओरी बल बोस क्लबान दिल बोस कबोस करे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत ओरी बल बोस क्लबान दिल बोस कबोस करे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत वशकन ओरी बल बोस क्लबान दिल बोस कबोस करे और कसब्रकांत वशकन। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम प्रार्थना करने वाले विश्व के हर एक बच्चों के लिए, वो यीशु मसीह को जान रहे और अपना जीवन यीशु मसीह को दे रहे। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर अब हम प्रार्थना करेंगे। ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और का सब्रिकांत तबशकान और का सब्रिकांत तबशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और का सब्रिकांत तबशकान और का सब्रिकांत तबशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और का सब्रिकांत तबशकान और एक का सब्रिकांत तबशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और का सब्रिकांत तबशकान। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, विश्व भर का हर एक बच्चा आपको जान पा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और एक का सब्रिकांत तबशकान और का सब्रिकांत तबशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत तबशकान और का सब्रिकांत तबशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत तबशकान और एक का सब्रिकांत तबशकान और का सब्रिकांत ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत तबशकान और का सब्रिकांत तबशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत तबशकान और का सब्रिकांत ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत तबशकान और का सब्रिकांत तबशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत तबशकान और का सब्रिकांत। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, कोई भी बच्चा भटकेगा नहीं प्रभु, वो सब आपके राज्य में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। और एक का सब्रिकांत तबशकान और का सब्रिकांत ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत तबशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत तबशकान और का सब्रिकांत ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत तबशकान और का सब्रिकांत तबशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत तबशकान और का सब्रिकांत ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत तबशकान और का सब्रिकांत तबशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत तबशकान और का सब्रिकांत तबशकान। ओ धन्यवाद 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 करते परमेश्वर, धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमेन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? Hallelujah. Hey, hey. हमें एक चुना हुआ वंशज, बुलाए निकाले उसकी सोचा, जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। हम है चुना हुआ वंशज, चुना हुआ वंशज, बुलाए निकाले उसकी श्रेष्ठता, जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। मेरे को जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता, मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, चमकारों को कहता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, चमकारों को कहता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता, जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। हम है
एक चुना हुआ वंशज बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ हूँ मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं वो हूँ जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ में चलता कारों को कहता कृपा का जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ में चलता कारों को कहता कृपा का जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं कौन हूँ मैं जानता कौन हूँ मैं जानता मैं कौन हूँ मैं जानता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय है वाक्य का संग्रह का। आज के संदेश के टाइटल है एक महान फसल कैसे पाए। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। उत्पत्ति 8:22 एक बुद्धिमान किसान हमेशा फसल में से अपना सर्वश्रेष्ठ और स्वस्थ अनाज निकाल लेता है। इसका इस्तेमाल वह अगले स्तर के लिए बीज के रूप में करता है। इसकी वजह है निरंतर फसल को सुनिश्चित करना। इसी तरह से जब आपको उपहार की आशीष मिलती है जैसे कि पैसा, तब इसे पूरा खत्म कर देना महान विचार नहीं है। इसके बजाय अपने बीज के लिए थोड़ा निकाल लो। जब आप इसे करते हैं तब आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपने जो बोया है उसकी एक फसल आपके पास होगी। एक बहुतायत और प्रचुर फसल को सुनिश्चित करने के लिए बुद्धिमान लोग यही करते हैं। अपने हाथ उठा के मेरे साथ कह सकते हैं, आशीषों की एक महान, शक्तिशाली और बहुतायत फसल के लिए अपने बीजों को तैयार करने में मैं बुद्धिमान हूँ। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं।
पिता का आया संदेशा, मरियम जनेगी एक ऐसा बेटा, इमानुएल है जिसका नाम, हरदम रहेगा वो तेरे साथ। आया संदेशा देखो, आया संदेशा देखो, आया संदेशा रे। आया संदेशा देखो, आया संदेशा देखो, आया संदेशा रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। दूतों ने मिलकर गीत ये गाया, जनी में आया हम सबका राजा। सारे लोगों को छुटकारा देता, पापी जीवन से मुक्ति दिलाता। दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया रे। दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। আপোনালোক সকলো কেনেকা আছে? কওক যে মই আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত। আৰু আপুনি য'তে আছে আপোনাৰ বন্ধু বৰ্গ, আপোনাৰ ভাই ভনী হাই দি সিহঁতক আদৰণি জনাব পাৰে। আৰু কওক যে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আৰু এইটো আমাৰ আগষ্ট মাহটো স্তুতিৰ মাহ হয়, হালেলুয়া। আৰু জুলাই মাহত আমি বাইবেলৰ পৰা এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ কাহিনী শুনিছিলো। আমি বহু কিবা কিবি শিকিলো আৰু আজি আমি সেই কাহিনীটোক হালেলুয়া মনত পেলাম। আপুনি যোৱা মাহত আমাৰ লগত যোগদান দিব পৰা নাছিলে আৰু আজি প্ৰথমবাৰ চাইছে, তেন্তে আপুনি এই কাহিনীটোৰ শেষ ভাগ চাব পাৰে। আৰু আমি চাইছিলো জোনা নামৰ এজন ব্যক্তি আছিল, ঈশ্বৰৰ জনপ্ৰিয় ভাৱবাদী আছিল আৰু ঈশ্বৰে জোনাক কৈছিল যে তেওঁক নিনবী নগৰত যাব লাগে আৰু তাত শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিব লাগে। জোনাৰ এই কাহিনীটো আপুনি পুৰণি নিয়মৰ জোনা নামৰ পুস্তকখনত থকা সম্পূৰ্ণ অধ্যায়টো পঢ়িব পাৰে আৰু গোটেই কাহিনীটো বিতংভাৱে জানিব পাৰে। আমাক কয় যে নিয়বিত ঠাইডোখৰত কুকৰ্ম বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছিল। লোকসমূহৰ কৰ্ম ইমান বেয়া হৈছিল যে ঈশ্বৰৰ ন্যায় তেওঁলোকৰ জীৱনত আহি পৰিছিল। এই কাৰণে ঈশ্বৰে বিচাৰিছিল যে তাত কোনোবা এজন ব্যক্তি যাওক আৰু শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰক। মনত ৰাখিব, ঈশ্বৰ দয়ালু, কৃপালু আৰু প্ৰেম কৰোতা ঈশ্বৰ হয়। বিচাৰিছিল যে কোনোবা এজন ব্যক্তি যাওক আৰু শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰক, যাতে তাক শুনি লোকসমূহে নিজেই অনুতাপ কৰি ক্ষমা বিচাৰি মন পালটন কৰি ঈশ্বৰৰ কাষত আহে যেন। হালেলুয়া। ঈশ্বৰে তেওঁলোকক ক্ষমা কৰিব বিচাৰিছিল। ক্ষমা পাবৰ বাবে প্ৰয়োজন আছিল যে তাত কোনোবা এজন ব্যক্তি যাব আৰু শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিব। হালেলুয়া। এই কাৰণে ঈশ্বৰে জোনাক কৈছিল, তোমাক নিনবী নগৰত যাব লাগিব
আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰে জোনাক কৈছিল নিনবী নগৰত যোৱা, তেতিয়া জানেনে জোনাই কি কৰিলে? জোনা নিনবী যোৱাৰ সলনি বেলেগ ঠাইত গুচি গ'ল আৰু তাৰ্চলৈ যোৱা এখন জাহাজত উঠিল। হালেলুয়া। আৰু যিটো জাহাজ আছিল সেইটো তাৰ্চ দেশলৈ গৈ আছিল। আপুনি ভাবিব পাৰে যে ঈশ্বৰে জোনা নিনবী যাবলৈ ক'লে আৰু তেওঁ তাৰ্চলৈ গ'ল। জোনাই কিয় এনেকুৱা কৰিলে? ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব নিবিচাৰিছিল নে তেওঁ লোকসমূহক বহুত ভয় কৰিছিল? বাক্যই আমাক কয় যে জোনা তাত থকা লোকসমূহক ভয় কৰা নাছিল, কিন্তু তাত থকা লোকবিলাক বহুত বেয়া আছিল আৰু কুকৰ্মৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছিল। নিনবীৰ লোকসমূহ ইজৰাইলী আছিল আৰু দুয়ো ইজনে সিজনৰ শত্ৰু আছিল। জোনাই জানিছিল যে তেওঁ তাত গৈ সুবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰে তেন্তে তেওঁলোকে সত্যতাক জানিব আৰু কুপথ ত্যাগ কৰি ঈশ্বৰৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিব আৰু ঈশ্বৰে তেওঁলোকক ক্ষমা কৰিব। তেওঁ ইচ্ছা কৰা নাছিল যে ঈশ্বৰে তেওঁলোকক ক্ষমা কৰক, কিন্তু ঈশ্বৰে তেওঁলোকক শাস্তি দিয়ে যেন। হালেলুয়া। আৰু এই কাৰণেই তেওঁ নিনবীলৈ নগৈ তাৰ্চ দেশলৈ গৈছিল। হালেলুয়া। আৰু যেতিয়াই জোনা সেই জাহাজত উঠিল, তেওঁ জাহাজৰ তল ভাগত গৈ শুই গ'ল। আৰু বাক্যই কয় যেতিয়া জোনা শুই আছিল তেতিয়া ঈশ্বৰে এটি ধ্ৰুৱগতিৰে বতাহ পঠালে আৰু তাত ধুমুহা আহিলে। হালেলুয়া। হঠাৎ ভয়ংকৰ ধুমুহা আহিল আৰু জাহাজখন লৰিবলৈ ধৰিলে আৰু তাত থকা লোকসকল ব্যাকুল হ'ল আৰু সিহঁতক লাগিলে যে জাহাজখন ভাঙি যাব আৰু তেওঁলোকে নিজকে নিজে আৰু জাহাজক বচাবলৈ বহু ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলালে আৰু সামগ্ৰীবোৰক জাহাজৰ পৰা উঠাই পেলাবলৈ ধৰিলে যাতে জাহাজখন পাতল হ'ব, কিন্তু তেনেকা একোৱে নহয়। ধুমুহা ধ্ৰুৱগতিৰে বৃদ্ধি পায়েই আছিল আৰু জাহাজৰ ব্যৱস্থা আৰু বেছি বেয়া হৈ পৰিছিল আৰু সকলোৱে অৱস্থা বেয়া হৈ পৰিছিল। সেয়ে তেওঁলোক নিজৰ নিজৰ দেৱতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল যে আমাক ৰক্ষা কৰক, আমাক ৰক্ষা কৰক। সেই সময়ত জাহাজৰ কেপ্টেইনে দেখিলে যে জোনাই শুই আছে আৰু তেওঁ তাক উঠাই ক'লে, তুমি শুই আছা আৰু নিজৰ ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰা যাতে তোমাৰ ঈশ্বৰে তোমাক শুনিব আৰু আমাক ৰক্ষা কৰিব। নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰা জোনাই ভাবিলে, এতিয়া মই কি কৰিম? আৰু জোনাই বুজি পালে যে এই ধুমুহা কৰবাত নহয় কৰবাত মোৰ বাবেই আহিছে। ঈশ্বৰে এই ধুমুহাক পঠালে কাৰণ তেওঁ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাক অগ্ৰাহ্য কৰিছে। আৰু জোনাই ভাবিছে, মই কি কৰিম? তেওঁলোক মোক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কৈছে, মই কিদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিম? সেই সময়ত যিসকল লোক জাহাজত আছিল তেওঁবিলাকে ভাবিলে, আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ নামত চিঠি খেলাম আৰু চাম যে এই ধুমুহা কাৰ বাবে আহিছে। যেতিয়া তেওঁলোকে চিঠি খেলালে তেতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে যে তাত জোনাৰ নাম ওলালে। জোনা বেয়া ব্যক্তি নাছিল, কিন্তু জোনা এজন ভাল ব্যক্তি আছিল, বেয়া নাছিল। জোনাই জানিছিল যে কৰবাত নহয় কৰবাত মোৰ কাৰণে এই ধুমুহা আহিছে। তেতিয়া জোনাই লোকসমূহক ক'লে, হয় এই ধুমুহা মোৰ কাৰণেই আহিছে। তেওঁলোকে তেওঁক ক'লে, কি কৰিম এই ধুমুহা শান্ত কৰিবলৈ? আৰু জোনাই ক'লে যে এটা কাম কৰা আৰু এটা উপায় আছে যে মোক উঠাই সমুদ্ৰত পেলাই দিয়া। হালেলুয়া। আৰু জাহাজত থকা লোকসকলেও বেয়া নাছিল আৰু তেওঁলোকে ক'লে, আৰে বাবা, তোমাক কেনেকৈ সমুদ্ৰত পেলাব পাৰিম আৰু আমি তোমাক পেলাব নোৱাৰো। আৰু তেওঁলোকে জাহাজখনক সমুদ্ৰৰ মাজত নিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু তেওঁলোকে যিমানে চেষ্টা কৰি আছে ধুমুহা সিমানে বাঢ়ি গৈ আছে। হালেলুয়া। তেতিয়া তেওঁলোকে বুজি পালে যে নহয়, আমি জাহাজখনক ধুমুহাৰ পৰা বচাব নোৱাৰিম আৰু তেওঁলোকে জানিলে যে এতিয়া আমি জোনাক উঠাই সমুদ্ৰৰ পৰা তলত পেলাবই লাগিব। হালেলুয়া। আৰু তেওঁলোকে জোনাক উঠাই সমুদ্ৰত পেলাই দিলে। হালেলুয়া। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হ'ল। সকলো সময়তে মনত ৰাখিব যে ঈশ্বৰৰ সন্তানৰ ৰূপত ঈশ্বৰে আমাক সকলো সময়তে প্ৰেম কৰে, সকলো সময়তে আমাৰ ভালকে কৰে। হালেলুয়া। যদিহে ঈশ্বৰে আমাক কিবা কাম কৰিব দিছে তেন্তে আমাক সদায় কৰিব লাগে। আমাক ঈশ্বৰৰ পৰা লুকাব আৰু পলাবৰ আৱশ্যক নাই। যিদৰে জোনাই কৰিছিল সেইদৰে আমাক কৰিবৰ আৱশ্যক নাই। মনত ৰাখিব, যেতিয়া ঈশ্বৰে আমাক কিবা কাম কৰিবলৈ দিয়ে সেই কামটো আমাক কৰিব লাগে, কাৰণ তেতিয়াই বহু পৰিমাণে আশীৰ্বাদ আহে আৰু ঈশ্বৰে নিবিচাৰে আমি সেই আশীৰ্বাদৰ পৰা বঞ্চিত হ'ম।
হালেলুয়া। আৰু এইবাবে ঈশ্বৰে জোনাক এৰি নিদিলে আৰু জোনাৰ লগতে গ'ল, যাতে তেওঁ সেইটোৱে কৰে যিটো ঈশ্বৰে তেওঁৰ পৰা বিচাৰিছিল। আৰু ঈশ্বৰে যিদৰে জোনাক কৈছিল যোৱা আৰু নিম্নবিধ গৈ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰা, আজি ঈশ্বৰে আমাকো এইদৰে কৈছে যোৱা, প্ৰচাৰ কৰা আৰু য'তেই যোৱা তাত সকলোকে কোৱা ঈশ্বৰৰ আৰু যীশুখ্ৰীষ্টই প্ৰেম কৰে। হালেলুয়া। আমাক কেতিয়াও ঈশ্বৰৰ পৰা ভয় কৰিব নালাগে। যি কামটো ঈশ্বৰে আমাক কৰিবলৈ কয় আমি সেইটো কাম কৰিব পাৰিম। হালেলুয়া। যদিহে আমি কৰিব নোৱাৰো তেন্তে ঈশ্বৰে আমাক সেই কামটো কৰিবলৈ কেতিয়াও নিদিয়ে। যদি ঈশ্বৰে কৈছে যোৱা আৰু সকলোকে কোৱা, আমি কৰিব পাৰিম। সেইবাবে ঈশ্বৰে আমাক কৰিবলৈ কৈছে। হালেলুয়া। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। আৰু আপুনি য'তেই যায় সকলোকে ক'ব যে ঈশ্বৰে প্ৰেম কৰে। বাক্যই কয় যে ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে, যাতে যিকোনোৱে তেওঁত বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন পায়। ঈশ্বৰৰ জীৱন। হালেলুয়া। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। সকলো সময়তে উৎসাহী হৈ থাকিব। ঈশ্বৰে আমাক কি কৰিবলৈ কৈছে? ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাক আমি ক'ৰ পৰা জানিব পাৰো? ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা। হালেলুয়া। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আমি দেখিবলৈ পালো যে লোকসমূহে কি কৰিলে? জোনাক সমুদ্ৰত পেলাই দিলে। হালেলুয়া। কাহিনী ইয়াতে শেষ হোৱা নাই, আগত বহুত বাকী আছে। হালেলুয়া। অহা দেওবাৰে আমি আকৌ দেখিম জোনাৰ কাহিনীটো কি হ'ল। আপুনি উৎসাহী নে? মই উৎসাহী আছো। হালেলুয়া। এইটো জানিব বাবে অৱশেষত জোনাৰ লগত কি হ'ল। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গক এই কাহিনী নিশ্চয় ক'ব আৰু যিদৰে মই ক'লো আপোনালোক যাকে লগ পাই সকলোকে ক'ব যীশুখ্ৰীষ্টই কি কৰে? প্ৰেম কৰে। অহা দেওবাৰে আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই আৰু ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰক। वाओ, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हेलो फ्रेंड्स, ये घोषणा का समय है। हिंदी में अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं। परमेश्वर का जीवन मुझ में है। परमेश्वर की बुद्धि मुझ में काम कर रही है। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूँ। मैं एक चैंपियन हूँ। मैं एक सुपरमैन हूँ। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া। যদি আপুনি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে আৰু যদি যীশুক নিজৰ বন্ধু প্ৰভু বনোৱা নাই, তেন্তে এয়াই সময় য'ত আপুনি আমাৰ লগত প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে আৰু যীশুখ্ৰীষ্টক নিজৰ বন্ধু বা প্ৰভু বনাব পাৰে। হালেলুয়া। য'তেই আপুনি আছে থিয় হ'ব পাৰে। নিজৰ হাত দুখন স্বৰ্গৰ ফালে উঠাওক আৰু চকু বন্ধ কৰি মোৰ লগত এই প্ৰাৰ্থনা ক'ব। মনত ৰাখিব, এই প্ৰাৰ্থনা কোৱা বহুত জৰুৰী হয়। তেন্তে বলক, সাজু আছেনে? মোৰ লগত এই প্ৰাৰ্থনা কৰক। প্ৰেমময় পিতৃ, মই মোৰ সম্পূৰ্ণ হৃদয়ৰ পৰা প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট জীৱিত ঈশ্বৰ যীশুৱাৰ পুত্ৰক বিশ্বাস কৰোঁ। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যীশুখ্ৰীষ্ট মোৰ আত্মাক বচাবৰ বাবে ক্ৰুচত মৰিলে আৰু পিতৃয়ে তেওঁক তৃতীয় দিনা মৃতবিলাকৰ পৰা মাতিলে আৰু আজি তেওঁ জীৱিত। মই যীশুখ্ৰীষ্টক মোৰ জীৱনত আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, মোৰ প্ৰভু, মোৰ স্বামী হ'বৰ বাবে। ধন্যবাদ ঈশ্বৰ যীশুৱা, মোক বচোৱাৰ বাবে। মোৰ নতুন জন্ম হ'ল। মই বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই অনন্ত জীৱনক গ্ৰহণ কৰোঁ। আজিৰ পৰা মই ঈশ্বৰ যীশুৱাৰ সন্তান হওঁ। যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত আমেন। হালেলুয়া। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া। যদি আপুনি আমাৰ লগত এই প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, তেন্তে আজিৰ পৰা যীশুখ্ৰীষ্ট আপোনাৰ বন্ধু
হয়। হালেলুয়া, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। তেন্তে এতিয়া সময় হৈছে মই আপোনাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। ধন্যবাদ দিছোঁ পিতা, মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলো সন্তানসকলৰ বাবে যিসকলে নিজৰ জীৱন আপোনাক দিছে। ধন্যবাদ প্ৰভু, শয়তানৰ হাত তেওঁবিলাকৰ ওপৰৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ক। আপুনি তেওঁলোকৰ জীৱনত আমন্ত্ৰিত হৈছে। তেওঁলোকক শয়তানৰ পৰা ৰক্ষা কৰক। আপোনাৰ বাক্যৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰক। ধন্যবাদ যীশুখ্ৰী, তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰাৰ বাবে। যীশুখ্ৰীষ্টই তেওঁলোকৰ প্ৰভু হয়, স্বামী হয়। তেওঁলোকক অনুগ্ৰহ কৰক আপোনাৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই, বাক্যৰ দ্বাৰাই। ধন্যবাদ দিছোঁ পিতৃ, আপুনি আশীৰ্বাদ কৰাৰ বাবে। ধন্যবাদ 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 প্ৰভু, তেওঁলোক আশীৰ্বাদ হোৱাৰ বাবে, হোৱাৰ দ্বাৰাই আনন্দিত অনুগ্ৰহত আছে। আপোনাৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰাই সকলোতে সুগন্ধি বিয়পি পৰিছে। ধন্যবাদ প্ৰভু, এই সকলো প্ৰাৰ্থনা যীশুৰ নামত বিচাৰিছোঁ। আমেন। হালেলুয়া, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। এয়াই সময় হয় য'ত আমি আমাৰ দান ঈশ্বৰ যীশুৱাক দিব পাৰোঁ। যদি আপুনি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো চেণ্টাৰৰ পৰা চাই আছে তেন্তে চেণ্টাৰত দিব পাৰে। যদি অনলাইন চাই আছে ঘৰৰ পৰা তেন্তে আপুনি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত কথা পাতিব পাৰে। ডিটেইলছ স্ক্ৰীনৰ ওপৰত আছে। বেংক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব, বেংক ট্ৰান্সফাৰৰ যোগেদি আপুনি আপোনাৰ দান দিব পাৰে। হালেলুয়া, আহক আমি এই দানৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। Riprosha satra liba antrabo krotahi balakiralabo sitra barikantrabo krotaha bratitrabo shahatrade. ঈশ্বৰ যীশুৱা, মই আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ এই দান অনাৰ সুবিধাৰ বাবে। ধন্যবাদ দিছোঁ এই দান আপোনাৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই খুচি কৰক। প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এই দান য'ৰ পৰা দিছে তেওঁলোকৰ সকলো ভঁৰাল ধনেৰে পূৰ কৰক। তেওঁলোকৰ অভাৱবোৰ পূৰ কৰক। আমাৰ জীৱনত কোনো অভাৱ সমস্যা যেন নহয় তাৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰক। ধন্যবাদ পিতৃ, এই দানৰ ওপৰত আপোনাৰ মহান আশীৰ্বাদ হওক। এই দান আপোনাৰ ৰাজ্য বিস্তাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰক। ধন্যবাদ দিছোঁ এই সকলো প্ৰাৰ্থনা যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছোঁ। আমেন। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। এতিয়া সময় হৈছে ৰোগীসকলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ। যদি আপুনি বেমাৰত আছে বিশ্বাস কৰক, যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰি আছো ঈশ্বৰ যীশুৱাৰ হাত আপোনাৰ ওপৰত আছে আপোনাক সুস্থ কৰিবৰ বাবে। সেয়েহে য'তে আপোনাৰ বেমাৰ আছে তাত আপোনাৰ এখন হাত ৰাখিব পাৰে আৰু আমাৰ লগত এই প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে আৰু মনত ৰাখিব ঈশ্বৰ যীশুৱে আমাক কি দিছে, বিশ্বাস কৰিবৰ বাবে দিছে, সুস্থতা দিছে। তেওঁৰ ইচ্ছা যে আমি সদায় সুস্থ হৈ থাকো। হালেলুয়া, আহক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। Ribra satra labo krotahim ralegoski prashatra brikamtra osa antrade. Ruba baba kiba goska pate entalabo sitrada. ধন্যবাদ প্ৰভু, আপুনি আমাক সদায় সুস্থ কৰি ৰাখিছে। আপোনাৰ অনুগ্ৰহ সদায় আমাৰ ওপৰত ৰাখিছে। প্ৰভু, আপুনি ৰজাৰ ৰজা, প্ৰভুৰো প্ৰভু, ডক্টৰো ডক্টৰ, বেজৰো বেজ। যিসকলে I command every sickness, every infirmity to leave, O Lord. Leave, O sontanama amte hese. O kata ipahantrabo krata kibo sitrabo skara. তেওঁলোকক আপুনি আশীৰ্বাদ কৰক। তেওঁলোকৰ সকলো দুৰ্বলতা দূৰ কৰক। তেওঁলোকৰ সকলো ৰোগ দূৰ কৰক। তেওঁলোকৰ হৃদয়বোৰ মুকলি কৰক। দয়ালু প্ৰভু, আপোনাৰ হাত এনেকৈ সদায় আমাৰ ওপৰত ৰাখক। হয় প্ৰভু। Khali saklabo krata kibonda seke bontala baba. Health is restored in the name of Jesus. Balo sitalaba. O krate ke bo sitalabo krata ki bondala makantrabo sintalabo krate. ধন্যবাদ ধন্যবাদ এহক, ধন্যবাদ ধন্যবাদ এহক, ধন্যবাদ ধন্যবাদ এহক, ধন্যবাদ ধন্যবাদ এহক। তেওঁলোকক সুস্থ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এই সকলো প্ৰাৰ্থনা যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছোঁ। আমেন। হালেলুয়া, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। যদি আপুনি আমাৰ লগত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তেন্তে মোৰ বিশ্বাস আছে যে আপুনি আপোনাৰ সুস্থতা অনুভৱ কৰিছে। আমাৰ ডিটেইল স্ক্ৰীনৰ ওপৰত আছে। আমাক কল কৰিব পাৰে নতুবা SMS কৰিও ক'ব পাৰে যে ঈশ্বৰ যীশুৱে আপোনাৰ বাবে কি কৰিলে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া। মোৰ বিশ্বাস আছে সকলোৱে আশীৰ্বাদ পাইছে আৰু সকলোৱে আনন্দিত হৈছে। আমি কিমান কি কৰিলো, হয়নে? গান গালো, নাচিলো, কাহিনী শুনিলো, যিটো এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, হয়নে? এতিয়াও কাহিনী বাকী আছে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। পুনৰ কওঁ, আপুনি আপোনাৰ বন্ধুসকলক জনাওক যিবোৰ আমি আপোনালোকক ইয়াত ক'লো। নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীক এই প্ৰগ্ৰেমৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মাতি
পুনৰবাৰ এই প্ৰগ্ৰেমটো আকৌ চাওক। হালেলুয়া। আমি ঈশ্বৰ যীশুক ধন্যবাদ সেই সকলো বিষয়ৰ বাবে যিবোৰ আজি আমি শিকিলো। ঈশ্বৰ যীশুৰ প্ৰেম অনুগ্ৰহৰ বাবে আমি ধন্যবাদ দিওঁ। য'তে আপুনি আছে তাতে থিয় হওক আৰু হাত ওপৰলৈ উঠাই ঈশ্বৰ যীশুক ধন্যবাদ। Irima som talabaki alabosi ahatrade. Ruba babaki baboska Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. প্ৰভু আপুনি মান মৰ্যাদা পোৱা যোগ্য ঈশ্বৰ। আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ পিতৃ, আপুনি আমাক আজি এই সুযোগ দিয়াৰ বাবে। যিসকলে এই প্ৰগ্ৰেম চালে, আপোনাৰ বাক্য শুনিলে, তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰক। তেওঁলোকৰ জীৱনত আপোনাৰ প্ৰেম বুজিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰক। আপোনাৰ আশীৰ্বাদত তেওঁলোকে সকলোৱে যেন বেয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰে। তেওঁলোকক জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ক আৰু মহান ৰূপত কাম কৰিব দিয়ক। সকলো কাম আপোনাক প্ৰথম স্থান দি কৰিবলৈ সহায় কৰক। ধন্যবাদ প্ৰভু, আপোনাৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰা জ্ঞানৰ সুগন্ধ বিয়পি যাবলৈ দিয়ক। তেওঁলোকক নিৰ্ভীক হ'বলৈ দিয়ক। নিৰ্ভীক হৈ যেন তেওঁলোক বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ, আপোনাৰ মহিমা হওক। আপুনি ৰজা প্ৰভুৰে কমি হ'ব নিদিব। মই আপোনাক কোটি কোটি বাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এই সকলো প্ৰাৰ্থনা যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছো। আমেন। এতিয়ালৈকে বাই বাই, গড ব্লেছ ইউ। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.